Alléluia. 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 C'est beau ça to emi mi dondomi. Mina do hota de ji to egbe c'est beau ça mi to egbe ton. Hota lo do mo donami etewe adoto hwegbe. Bo we mina yi bodo do hota lo mewe owe aweto aholu le to te to ene afo to aweto amo jenu komi gbomli hode Jéhovah. Oui, oui. Jésus Christ. Oui, oui. Michel Viwe. Oui, oui. Tu as holu higono. Oui, oui. Me wa o hoto eko. O hoto e higon, hoto ni bio hodoleme. Niche. Ni bio ikaleme. Niche. Ni tukana ogbetole. Niche. Jésus Christ utu. Niche. Ni dodomo hota mito eyin dodomo. Etewe adoto hwegbe donami etewe adoto hwegbe. We aweto aholu le to te to ene. Afo eto aweto mi hia we donami. Elisha sọ̀dọ̀ hlen dọ̀mọ́. Elisha dokle domo. Ètè yẹn ní wà náà wè. Etenye ni wa kan we. Dọ̀nàmì. Donami. Ètè rìẹ̀ tí ndó tó wégbè. Donami etewe hieti doto hwegbe. Èwọ̀ sọ̀dọ̀ mọ́. Ewo sodomo. Dèvi yọ̀nù tó èmà tí ndó ònú dé pépé tó wégbè gbá. Devi nyɔnu to ematindo nde pepe to wegbe. Àdàbò zẹ́ àmì tọ̀ndé. Adavo oze amitode. Bon hota mito dodomo. Donami etewe ado to wegbe. Supo mito le no jiro nu jawu. Supo mito le no jiro do. Jikwe yekwe ni wa nu jawu na mi. Shegba mi no wa pari kwe dewe yin do. Mi no wo do mi ulo sudo ndebo na wa ke chobo nu jawu lo. Edo na wa shisheme. Je ma se me dedo ayi gbaji fina melo ni adidono abini gbegona nu. Uwe zobo na pon we Genesis to te to we. Afo eto foto do to ho edo. Òkun náà jí pé àwẹ̀ sọ yí súnú lọ. Okun no ju eyi suru lo. Bòyí ìdó jí pa ẹdẹ́ni tọ̀mẹ̀. Eyi do jipa edemu tome. Nàdónà pọ̀ ẹ̀. Na dono po jipa lo. Podo na dono Na po dono jipa po. lo go. Mimo ju emro yin wana adidono. Uwe zo de da sun lo turo zero jipa me. Na ni no jipa lo me bono pe nu ko ego. Mo ju emro vo di ke na vo se adidono ton. Na ju no ju ni se mi ton bo avo ju no ju ni wa nu ja u to gbezan to ebe. Adona yin wana zo. Na ma yin wana zo. Ena vi awubo anam dodo mo ju ma to chese. No ju ma yin wana adidono. Uwo so yi azan chi opodo tebo yi bodo wa zo. Bo we we dokia mi. Podo mede de le losu ede gbeto azon wa tole to ye me me yi me bo mi ato we to kia bo yi dodo mo Elisha azon wa to da ho yi wosu shegba na we ke lo eyi ye ko gan lo po science na mi wa we lo si afo to titan do to we lodo Divier. Náwó èdè sọ́n àṣìví súnú ìyàwó gánlẹ̀ tán na we de eto so asi visunu ya ko gan le to be Dákwá jẹ́ Elisha dé. e dawa e Elisha de bo dawa do mo Dọ̀mọ́. Àsúnṣe mẹ́mẹ́ sí tó eyín òtíọ̀. asuche yi oshio Ìyẹyẹ sọ́yún ẹ̀ lọ mẹ́mẹ́ sí tó ẹ̀ nà dìbò sí òkúrú náà. anyedo asuche ro dibu si jikwe ye kwe Ìyẹ sọ̀rìn àpẹnu lọ́wọ́ nàdó bẹ́ẹ̀ òfin ṣe àwélẹ̀. asuche ka du ahodo te ga chodo ku bo ahoto no wa divie na do be ovi chi awile Nàdó yìí mẹ́mẹ́ ńglọ. bo ina do yi memeglo Elisha sọ́dọ̀ ńlẹ̀ dọ̀mọ́. Elisha dokle dodomo Ètè yẹn ní wà náà wẹ̀. eteje ni wa kran we mi mo na we lo wa kpla de wa do e présenter wo de we ji asuche no se mawu eno so wa guzo ganji bo yesu ayu e kaku ene hutu divie ahoto no lewa bo ye jan be ovire ne hutu wa ne ko tita de Elisha kan bi we do eteje na wa kran we ye ma do ko na we lodo do fle na do ke na do na mi ko me isu abi na we lodo ko de do ahoto no chere me poni wo mi dide mi no basi do to egbe adu akobo so wa mi sabo de ko no je ni di kebe lo ni ma bi ako to blo Elisha do etewe ajo nye ma wa kran we ye ma do ko na we lodo amo na do ko ne le gbo ko me na do de wa do ye ni so ganze ko ne na ni leko abi ye ni zende ne ni mo nu jaude amo Elisha igun do eto me dide nye lo sun to hun do to me bi o to egbe ayi wa na nu jawu ado yi wa na do je ni be ina Yesu ani ti do nu amo ju eto ko ni do na we to egbe Elisha do na we lodo do mi etewe ado to egbe so mi we lo be Dọ̀nàmì. mi Ètè rìẹ̀ tí ndó tó wégbè. ete ye ti do to egbe holo to ni do eti ati do to egbe tu as quel diplôme azote akplo we ma kunu dide we ma tewe ado chobo ato de ko do je ni do ne mi formation de tewe ayi etewe anyo basi do mi etenye na wa klan we etewe ado to egbe etewe ye siga kia we de me ho anu ba abi anu dokan anu kule we abi anu to avo etewe ete ado to egbe so bi to we lo be Èwọ̀ sọ́dọ̀ mọ́. na we lo so do mo Dèvi yọ̀nù tó èmà tí ndó ònú dé ah pépé tó devi yo wégbè ke gbá. matindo de pepe mo luja obi yo adeho egbeso adeho formation le to po formation ti bo eno be yi
bon yeno kolo de no dadi gbo de no yi soda de no yi yeno be amogbo de no be yawu gbo ya ma to le de pepe dina klo wakato de ko na to de ko lo ju ejan dona we tego na dona we ti na te mo ko so ko me ga tro gabo wa do de na ko tro gabo wa do to te be na du de ko de ye du to be ne to be le ko do numero de du yo voto be le ko do numero akwa ye to de na tro gabo jai bo na zelo fiti anamote e do donami eti ado to kwegbe e do matido nude amatido nde bo nu ja obi o e do po de me gaji eti atido e do mado nde adavo zomi Adavo, zé mi tonde. adavo ze mi tonde mi po de ne ze mi togbo e de pogbo o ze mi tonde bre kana donner l'autre kwegbe bi ana sa l'autre quartier l'autre kwetwegbe l'autre e ke ya kontwebe bo ana sa mo to nu da hodi e wada eni motebodo de kwe nu e na kawabodo mo kwe lo ejodo elisha eyi kwe togbe mo lo polo we oko ju etonto ko to egbe bio eto gbeza to egbe bio doko do gamemo yi agana gbe wa nde je mai wona adidodo prophète 26 verset 13 do to nu edo adidodo Domo. edomo Kini tinto aliji. kirikiri ti to alioji Kini tinto to home. kirikiri ti to to be wo ezo bo wo ma do ton gbe to ka ofun san bo to koko où est-ce que Bible me so Genèse ou Apocalypse Dieu m'a dit dans des pépé Adam et que glé poto e bon mi ki awelo di Dieu ze no glé me doni le glé mo lo polo e que yi Abraham na ko Abraham le gbo we no yi na mi te be so Abel we le gbo ito tita we we beto Abel le gbo we no yi kaeno le glé mo lo polo Abraham lo su wo su no so yi le gbo Isaac no yi le gbo de baba eto no yi Isaac le gbo we no yi ṣùgbọ́n àwọn èdè tó lè gbọ́ yìí káàbọ̀ àdọ̀sọ́ àtọ́tò Genèse 26 mẹ́ ẹjọ́ lè gbọ́ yìí inú àpáwé ní mo sọ dòmù ẹdòmù ẹlẹ́gìlẹ̀ yẹ pé gan ẹzí àlíbò lẹ́gìlẹ̀ bí kí àwọn èlọ́dọ̀ mi Genèse 26 verset 12. wẹ́nẹ́nuwẹ̀. Isaac dònú dó àyígbà lọ́dí. lè gbọ́ wẹ̀ bàbá ẹ̀ tọ̀nà yìí ẹ kì í yá Abraham máa dòmù pọ̀ lè gbọ́ wẹ̀ mọ̀ bàbá ẹ̀ tọ̀nà yìí àbúdé bàbá lọ́wọ́ kó wọ̀sùn lè gbọ́ yìí káàbọ̀ àmúdò àdọ̀tọ́ edi apako elopo ejo le gbo indobo so di activité de ye ko ganda ho lopo azi alibo kuku ko be boto ludo ati kwegbe ati amujibo deko amatero carte d'identité amokwede adu to avoyoyo amadu carte d'identité na ju ejo na we mli yo vlavo fite na zena we do apo me na zena we amadu compte de mo gambe akwede me ama compte 2500 ko gbeto no compte amatero jugement wa to deko na to me lo wa na siga ito me bo ju na se we bo dido e foso amlo me bole nupo etewe adoto kwegbe nuja ube so kwetu egbe yedo yakwe gan edonu zomi Bosomo to kweneme. bo kweneme de edonu lo le gbo yin le to vo amoto kwene wo me de modo activité le gbo yin to ma yi e créativité de vo donu edo to kweneme zomi Kanwe ko donu soramo. ha yedo e mo adoku kakabo to gan to lo me to ado no ahu gami zomi Okuno so donie. okulu no so donné ma donné to le gbo me abo wa donné to e ke gleli le me na te kula zo de bo ma mi ma se pon ai gafo créativité pe vide do gona bona yi bodo gandie zo mi to we lo me Dawe lo so zun men ki klo. e so zume ki klo do comprendre do mo adi do mo lo ko do Dieu a Dieu e ja dona we Isaac amo eju do Yesu ani wa de we Dieu e ja dona we yamede to ho ese amo eju do mo ali le tamepo activité le to po jo to lo si edo bile mato e ke yo to lo si nous sommes citoyens du ciel mi ma ti to e ke yo to mi ti to to lo me amo mi so do to devo na Dieu do to de yo lo to lo ni intervenir aduna tekpo mo na kayikade ye do Dieu e so donné bon de Dieu e donné mo fait nous pour Jacob azo wa gbe we to so bo do Dieu yi ko de eno yi Jacob amo de wa zo bo ile gbo na ke yo pe ko to li le ko to be alioji we Dieu e pe bo Dieu yi ko le do na no Israel ye ba do Israel de to we de to baba to we do we de flema o to ndewa amo we de to we gbeji zoli we wa zo ka Dieu e pe to zabe bodo beso egbe amaso na no yi Jacob ba amo ano yi Israel eti anowa Dieu na Dieu yi ko na we amo edo na mu we to ndeko na ma to ndewa e na debo nu ko to e wa to tatu ana motebo na domo mi wa David ji pon David no vie to le poti to kwegbe amo wo cho ya zo gbe Samuel zi abi kan wa mo bi okolo gbe de mele poto e ma mo melo ache me ya zo wa gbe melo e Dieu e fli me to le gbo yi e wa kan bi ododo mo mele po vowe ya e Samuel o tita Samuel to o te to foto rukulopo afo to wulopo Samuel so do ran je Samuel do kan David si baba do mo Ovi to ele po we to fi. me o vi to ele po to fi e me po ti wegbe e me po to wegbe me lo po e ma wegbe to so wegbe
yeblono isi yeblono ibi bloblo pe me tobo di do Dieu na fliwe na ogbe to je bo Dieu na we onu adu mu jawe amona chi ho me ye me poto gbegbe Samuel do vitu ele bijani e so mi Ewo Sódómù. Edomo Egbesopo agbo une. epo godo tolo bo da yego Ètò lẹ́ngbọ́ lẹ́yìn. le ngbo lẹ́yìn we te mo azo wa gbe we we no tọ́jú famille lọ sí entreprise famille ye to nu ero du lọ́wọ́ yin dodo mo le ngbo we no yin blo sablo du amo me to azo wa na famille lọ di do ilu entreprise lọ ni ma do jayi me lo eji ko ye ko choisi so bi to we lo me Samuel sọ̀dọ̀ rán Jésè lọ. Samuel do kan David si baba do mo Do mẹ́rán. do me kan de ni ire wa Bòrìn wá. bon to nu ko ibe de iro David wa Samuel to isisi mele kwa isisi de David wa Dieu donna Samuel no chite o galo po wa adi e ma ya ni do ye donna ye ko galo ni chite bo Samuel chite me fele ko chite ro ijono de te ye do ijono ason wa toto ye do ijono ason wa toto chite bo fo bo wa de na po ye ko galo to bibeli me si we ki amite ke Elisha to we tita ko le to me o te to ko egwelo po afo to ko egwelo po de eli jona ide de yakwe gan Elijah edo je ide Elisha ete ko emo ete bi ki awe lona mi Mọ efo Sofine. Bo mọ Elisha. Bo Elisha oui Visunu Shafati tan. Mere ko to glepo. O to glepo culture était culture mécanique we ne nous bon we to culture mécanique be e glepo no 12 paires ou po le gbo ko nu ko ne ko no le glebo wo suno ti to awe godo to lo leji so bi to we lo be Po glepo nu oyin tan uyawe po to nu kan etan. Ewo soto uya ton toloko. Uyawe toloji we wo su wa tite bo di ele to nu ko e azun wa te idi degbo eli ku ka do mere gan wa ma uzo tio do wo ni e ya ugboro ko ne ba ugo lo sogbe na ju aya di do ju ma ne we po ye na iro we do ye we gan amo ye we gan la lo no jan yi do nele ti bo ado besoin to gbezanto eme ye ri ofo no iro do les besoins fondamentaux gbeto na dunu gbeto na davo gbeto e jazo ere idoto we gbeto na mo fi de na do podo e ke gbeto na iwe ko me na yesu ma te to do vitu ele ye iro do les besoins fondamentaux se nourrir se vêtir s'instruire podo e ke se loger podo enye ido do mo vi be inde mo do ne ye na soigner ovi ene lelo fite akwewe ngawa no ene le to gbezanto eme adona chite do to ko proverbe 12 verset 27 e to rode do Beto adidono. Mawule nuyan wena. Le do mo destiné to eblo mi eme beto adidono mo mi destiné na do mo adu président amona ma iro de do kambo aramu bo vome gbo ama bi wa to ta to me po na iro do anado ye ka do Dieu do anako étage na ma be ne si sa bo Dieu do na we aria sasi bo Dieu na do re amo agbeto ndewa we na ma to ndewa eme gan pa we pon we me lo su Jesu lo su pon de edo jire to we maluku to me o te to chiropo afo eto aton de jado Jesu e ma do Jesu Christ pon we me le do jire we maluku to Marc chapitre 6 verset 3 we ne me le to rodo bo jado Jesu si o pon we do de go be ere mawe atipa tolo be ke mawe charpentier lo ye ma do mo be ke mawe Jesu Christ etia no wa bo ngado jire we asu yi ko bo do mi re frère oli ye me ya so awa de agabe oli si azo abe we ma o be kat bo kan frère oli deji do azo de anowa kan délivrance non na ye wa de to vo amo eni yiro ndi si nko do de na sisi jikwe ye kweto we we anowa ye ni do yiro nko to e ma do Jesu Christ do be me ke charpentier to de me Jesu te ma ya di do no ye yiro do charpentier we yin so mi to we lo me Ovisunu Maliaton. No Visunu Jacobu. Jose, Judah, de jado me to lesi o ye to do wo to we bo do mo meniseri charpentier boda Paul Luc chapitre 3 verset 23 ye do mo Jésus e wa be digbozo amo to be meniseri to be charpentier si azona 17 ans we ne do 13 ans we bi eme bo be 17 ans e be 30 ans 3 zo to gbigboton be azo de te ko atonso bo ja wa zo gbigboton ete ko atoso yemlo azo gbigboton me ndo de nko fi re popo e glo di na ide hoto no so mi to we lo be Jesu losu wenwena. ye do Jesu losu ye to mu plowe do Jesu losu ye me de do mi na wa zo lo pa ye we ko do to abi droku to abi ano wa nu jawu ye do Jesu losu pa
Wenu na eche na do kplɔn me. Eh. Ovi oxe ogbɔn nkɔtɔn Yɛrɛ Jesu kɛ tso ɔsoro na dzɛmɛ kplɔ dzi. Ɛwɔ gba wɛ do wɛ to bɛ meluseri. Eto bɛ charpentier motro mɛ tso adzɛmɛ kplɔ dzi. Do na eto so mɛ mɔmɔ dzɛmɛ kplɔ dzi kplɔ tɛ nana mɛ. Azɔ tɛ vi to lɛ nga dɔdɔ mɔ anowa. Tawe de yɛ ti. Bɔn eyi nyɔnu digbe. Bɔn bɔpɛ eto si eyi to koe lɔ gbegbo ɛma ebi ɔkoe lɔ gbegbo bɔpɛ fiti atrɔ. Edo ebi tɔ fi etɔ gbe. Fiti anono eti ano bɛ yi azɔ tɛ anowa. Edo ilẹ̀ bachelier. Baba hã bachelier azɔtɛ mi bachelier edo mi no do bachikpe eno do bachikpe gbɔ gɔdzi wɛ edo su yi kɔlɔ kpɛlɛ edo mi bachelier xɔtɔ etɔ de xɔdo ebodo baba hã do ne do bɔ xɔtɔ to de xɔdo ero edo mi lɛ yampulie azɔtɛ yampulie edo na mi lɛ si yampulu gble emi no di yampulu na mi lɛ wɛ yampulie azɔtɛ yɛ do wa do dzayi kɔbɔ iya pa de so meti eyofo gbedo azɔkpɛ vi de ma ti wɛ zo edo jesu lɔ su de na dzɛmɛ kplɔ dzi eto wɔ azɔ de to nuglɔ wɛ bɔkwe de wa ɖokwe gbã etso ba zɔlɔ bɛ bolo kplɔ to wewe bɛ na kpɔ mɛ de jesu yɔrɔ lɛ mɛ de tie nu yɔrɔ levi wɛ yi kɔ eto no yi na mi kpɔ yɛ dɔdɔ mɔ denu wɛ ete boto eke pɔ péage wɛ ete le bɔ jesu do yɔrɔ ma we maluku tɔn tɛ etɔ we afɔ etɔ wi yɛ de Marc chapitre 2 Marc chapitre 2 verset 14 na kpɔ we lɔ wende jesu jande azɔ de kɔ jesu mu ete tso de bi fia we lɔ na mi. Le juwa yi dze yi. Emo Levi. Ovi sunu alfetan. Esi ayin to denu. Esɔdɔ hlɛ dɔ. Odomi. Ha ne ka ogɔ zɔmɛ hoe ne na efite Jesu na mu ete. Adɛho. Bobuji bla. Ato eke yin akpigbɔzɔ wa. Gbadokun abɔkun likun lɛkpɔ we atsitsa kadoko amakado azɔ. Imagine dɔ na Levi ebɔ azɔmɛ gbe ne gbe fite Jesu na mu ete. Ena wa ko etɔ gbe wɛ. Tɔmbo to yi amu alɔgɔtɔ wende to te to me bɔ Jesu wa Levi wɛ yurɛ dɔ amo de Jesu yurɛ yurɛ yi kɔ de bo yurɛ dɔ etɛ ye yurɛ dɔ Mathieu bɔn wema etɔ eka wema bɔ mi kiki akaka dze egbe Jacob lɔsu de Jesu kpe de wa sɔbɔ lɛ kɔ Jesu kpe ye yurɛ yi kɔ de kpɔ eke Peter lɔsu to we Mathieu tɔ mɛ o tɛ eto yɛ de afɔ eto ko egbe awo kpɔdɔ eke afɔ eto ko egbe lopo ye dɔdɔmɔ Peter kpɔ ndire kpɔ nɔvi yɛ ye abo ye ma tsi wɛgbe ye yi tɔdzi do dɔ yi tɔwɛ ye mi ki awo lɔ nɔ mi. Eto zɔnizi to ku Galili tɔnto. Eto zɔnizi gbɔ kuto. Bomo ovi sunu awe. Simoni ke eno yilɔ Peter. Bo Andre nɔvi sunu etɔn kpo. Yeto odɔdran do oku mɛ na ye gɔn dɔ yi wɛ ne nubo no wɛ gbelo na yo yi adi dɔ no da yi lo fitɛ Jesu na mo yete azɔ to ekɔ. Ewa tsɔtsɔtsɔ dɔdɔmɔ yɛwɛ gã asutse mesitɔ ɛmɔ ɛnɔ se diwɛ we amo edu axɔ ɛnɛ ewu to axɔ tɔlo lɛ wa nyɔnu lɔ ni emɔ ɛnɛ ewu to nami kɔ ɛmɛ zeye dɔ nɔ iwɛ gbe iwa nebo so axɔ mɛtɔ lɛ to kɔ aboglɔ gbɔnɔ tɔ n'awo efɔnse do axɔ tɔ nɔ na wa ƒe gbe aboglɔ alo di aboglɔ to aza tsawe atɔdziwe abɛ sɔ amo anɔ tsawe xɔkɔɛ lɛ to kɔ do ete wu to ama fɔmo dza wa nde dɛkiko yɛda xɔ ɖe nugbɔ amo Jesu lɔ su kplɔ mi ɖe eto wa nde wɛ. Wo ezobɔ na kpɔ wende ye wa tɔdzi wo lɔnu Jesu kpe ye Peter Simoni eno yin da ede Jesu kpe ediɔ yin kɔ ne to Jesu tɔmɛ Jesu na diɔ yin kɔ na wi amana nu adi dɔ no gbɛmɛ kaka sɔ Jesu na diɔ yin kɔ na wi bɔkpɔ wɛmɛ na ye to yi bɔn ye wa kan biɔ Peter dɔdɔmɔ be mɛsi mi lɛ tɔmlɔ na eke yin to kɔ ye to we ma ti wu tɔmɛ tɛ etɔ fɔtɔnu kɔ we Peter dɔdɔmɔ ɛyɛ na eke yin takɔɛ Matthieu 17 verset 24 Marc ya bido gameto yi mi kpɔ wende ye wa kpegbe Jesu wa kambia Peter dɔdɔmɔ de ye kambia we na dɔ edɔ ŋdɔ mi na Jesu dɔ yɔ d'accord hetsɔ mi na zemle to emo yi tɔdzi wevi titan de na wa we lɔ si afɔ etɔ ko atɔnuku we verset 7. Shigba. Non mi wulɛ ni karen ye dagli. Mi ma jɛ mo na to ma wuse mo regbɛtɔ le dagli mo ye nubiɔtɔ kpɔ we de wutu Peter. Riɛ ni yi okume. Bodran omlɛ. De do tɔmɛ. Boze wevi titan he waga. De na waga ze. Wenwe na riɛ kɛ onu etɔn. Na ze wevi lɔ afɔ wa zo wɛ tu dɔ sali lɛ mɛ akɛnu etɔ akɛnu wevi lɔ tɔ. Riɛ na mɔ tɛkle de. Anamɔ akɔɛtɔ wo etɔ mɛ ze kɔɛ lɔ. Ene riɛ na yi na ye. Na yɛkpo tɔn. Alléluia. Na to ekpo yɛkpo tɔn eme kpo wuya we kan Jesu jɛjɛ bɛ wuya tɔn. Ne gbo Jesu ma dɔ emi na eme kpo tɔn mo dɔ na to Peter kpo tse kpo mɛ wa zɔ ena dunu mo ema sɛ eke yi Levi de yi duani edo tɔdzi
Peter est mieux de maîtriser ton exemple essai, de te Jésus mieux de maîtriser. Et donc Peter zem le tuebo etoji no mieux do azo de ekpon ga tu mi no yule omle yiwe na wevi yimle Peter no yue agimbo de to aka de to anaso wazo pon to so wegbe. Jésus ni mo weto neko. Dieu est de se mite donna no daro e commencer. We de mo se tito Egypte e be kwe kande Dieu e ma doro kwe popo. Amo ga tu Dieu na doro kwe de to we de to lenboyi we Dieu e pe. De Dieu e pe pon we Dieu do to we zo du dome. We ko du si ton te to ede. Afo to awe. We do mo. Dieu do na mo se re tere to alo to eme. Ki awe lo na mi. Okun lo so do ren. Okun lo do mo se do mo. Ete tin to alo to eme. Ete to alo to eme na wa nu ja una ya mo na mo nde to alo to eme. Mo se do opo e do evo. Onyo ete we alo to eme to egbe. Ete alo to enyo wa avo anoto ya. Ete alo to eno wa. Dieu ne dit comme Dieu était toi à toi mais na jamo donna miracle et mi na monde toi à toi mais était toi à toi mais mi na do foro mi to. Oh, il faut que nous donnions c'est seulement dans le dictionnaire que tu verras le succès avant le travail. C'est seulement dans le dictionnaire que tu verras le succès avant le travail. Dictionnaire, oui, m'a dit et tibo et no po we kun le deme. Dictionnaire me ja amote bomo nu nyona me jenu ko eno wa jenu ko na azo do ete utu es no wa jenu ko na te amona me bia viative mais sans travail il n'y aura jamais le succès be ajoado je adona wa zo ga chobo do wa tonta e do na kande no go ya zo lelewe no wa Paul demi no do ko to apôtre Paul wo su gbono wa zo na mi ze we wa lo apostoli e to ko ewi awe afo e to e to do azo de no wa kia we ga chono do ma wo na be eme mo na adwadi no mo ma wo do na nya oli do ta na we mi ya we lo na bi podo eyin ana lo po ne wa to do Paul ya zo lo po lo wa to po kilas po si e to Priscille po zomi eno kheye no wa zo lo po lo eno chantier do po azo te e ka no wa bo to azo wa na gbon azo ye ton dali afrogbato weye ye do ofrogbato etc ye no be yi tante ye no gba ho we no do ba ho ene we no be yi but Paul no chantier bulo wa so azo lo we no wa godo ke chobula do ye we ko na be me dia ho do na le ye pipo we mo gbeto su po mo mi po il y a pas de sous métier azo ye ito de mati to ne wa ye ni mo alo to no nego Dieu na dona ma to vi je fla mo Dieu ja dona we e dona mo se re tere to alo to me bon mi cambio to gbero Dieu gbonu mi to mo kika ye me de to do mi mo to mi po Dieu re tere to alo to me présenter lo na Dieu Dieu na zebo na dona we mo lo polo na mi po we joka lu to te to chiro pa fo to che de wa wulo po Jesu e jambe ya klabo gbeto su po na lu Yesu po mo wa disciple wa Jesu de bodo Jesu e su po mo saka oku do ye klan ni Jesu do e omi na e nubu e do ma do ndene de Jesu jambe nu ja lo po we Jesu do e tewe to yesi o we lo si afo e to awo Jésus sọ̀rọ̀ mọ́. Jésus do mo. Mirin gbeto le jagla. Yeze ke ya kla to gbe via we wa Jésus do o pe yele do nu pa vie ma pe gbeto su po de. Jésus do o pe mi do eni si ayi. Do te utu, de te pe vi de doki ajiwe ye ko Dieu na do be su po to Jésus to me. De Jésus ze e doki a uto bo elezu susu. Bo e ke gbeto le du abo to mode esi we. De fo jambe yi bo gbeto 4000 na gbedu bo na gbe po. O ka chawe. E te e be yeze pe wa pe chawe. Jésus nous jaou de wale boy do ye dudu no mo pe vide yesi we pe vide to asiwe lo doki ajiwe amona mado de pepe bodo e mado de Jésus na do ni so yi so asiwe bi amati dro bo na kala medevu do e na we nubo amaywe po le do to ete pure water asa ete yi dodo mo ayi topa mo ko de anovo gosa to quartier ato edele wa ge chobo nyona na wa amona de ne so moto de ho la prière moins le travail égale la pauvreté quand de do ndeji le travail moins la prière, moins le travail, égale la pauvreté. Où est-ce que non? Au retour, support à Gumito, mais il y a le sous des bétons noirs de Rwani Gualonemi. Bois mato, qui cambie de azote, pour boire notre coin, à ton Dieu et ton pays. Non, il y a ton coin, mais où est-ce que Dieu est cadeau de mort? Dès que vous béton ton ménage, nous sommes. Mais il dit pita, mais il dit pita, quand tu vas vous poser, mon dans le secours, là, bois ton coin bien. Ah, au roi de do me ete chen gide na ko eto me amo edo je n'ai ni or ni argent mais au nom de Jésus lève-toi Yesu do mona me to kwa biawe akumoto bo agunji potan mati ke tu amisa na to lo ledo moto to pe kambio do ete yon beyi ne do azo de million e bien azo ne ni tombo do akpo foto su pali ne to dudu ne do akpo na yo valeur eto
amo yɛ no na me kɔ ɛkpɔn bɔ papa bɔ ne wɛ ibo no kɔ ɛma na me ato te dzi wo yɛ kɔ tɔmɛ yi dzuɛ mlo ni ke ni te tɔmɛ do de ado ni na ewɛ zobo ɛma wuyɔ wɔ de dɔ nu enyo dɔ yɛto fle bɛyi ni Peter kpɔ dzɔ kanu kpɔ yɛ kɔ ɛna dawo lɔ tɛ gbɛ tso bɔ ayi ti te dolo kpɔlɔ me dze te amo Peter dɔ nɔ mi na me kɔ adugbɔ ɛna fɔ amo na mi bɛ bɔ afɔto dze yi dzi yɛsu awa ne sene ni hɔ ni ma do fataka ma do sika mo tsite yakɔ ɛna de to agun lokpolokpo dzi agɔ alɔ na mɛ amo mɛ eto ne wa wɛ ani gɔ alɔ na ma gɔ alɔ na di dɔ no blo kambi edo aso tɛ yɔ wa ne do aso lɔ ne di aso ne abi ni to sɔkɔ gbe eme mo na to ni ne kaka ahwedza yi yɛ na dze ɛhu ga eme kpo wɛ zɔbɔ edze dɔ nu Peter dɔ na sɛku nu ene de to nu bi yɔ sene ni hɔ ni agent di aso na mɛ sɔli zizi na mɛ wɛ kpɔlɔ gbɛtɔ nu de zɛ do fi ni bɛ formation yawu bi bɛ yi abi de eno bɛ Kampala abi eno yi de do di yɔ de gbɔ ne to lɔ bɛ yi nuna yɔ ne ena tiɛ na mi gba mi na do egbe tɔ te do filɛ mi na ko de Jehova Jesu Christa Michel wiwe Dieu ma do okpodo okoto ezekwe to egbe otokolo ni ta iwo do ayika lebe me de kan de pepe o blato adido me bueno to zanjiblo to ablodo to in Jesu to me oto lo to chuka mokoto e ya de gbeto le so so egbe ni wande aso ni di ye mo ganu to in Jesu Christ to re wo de Michel to yin ko Jesu Christo me Alléluia Alléluia Alléluia.